बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू है दस्तूर साज असम्बली 75 की डायमंड जुबली कन्वेंशन। आज के दिन असम्बली में बच्चों को इनवाइट किया गया था मुख्तलिफ स्कूल और मदारस के। बहुत अच्छा लगा, और वो इसलिए अच्छा लगा कि जब कौम को किसी चीज़ की रोशनी नज़र आ रही हो तो मेरा ख्याल है कि कोई भी मुहब्बे वतन उसको अप्रिशिएट करने में देर नहीं लगाएगा, और ना ही लगानी चाहिए। हमें हर उस अच्छे काम की तारीफ और तलकीन करनी चाहिए कि जिससे हमारी कौम का मेयार जो है वो बुलंद हो। इस प्रोग्राम को अगर लोग देखें, आप यकीन मानेंगे कि मेरा ख्याल है 5 साल की टीवी सर्विस जो कि आवाम को अवेयरनेस देने के लिए की जाती है, उस 5 साल सर्विस से ये प्रोग्राम जो है ये थोड़ी देर का कई दर्जे बेहतर और पायदार है। कौमों की तरबियत की जाती है, उन्हें लेक्चर दिया जाता है, उन्हें तरगीब दी जाती है। ये भी एक तरगीब है, चाहे बच्चों की मार्फत हो, चाहे टीचरों की मार्फत हो। कोई भी दर्स देने वाला, उसको अहमियत दी जाए कि वो हमारी कौम को अवेयरनेस मिल रही है, और किससे मिल रही है ये ना देखा जाए, बच्चा हो या बूढ़ा हो, लेकिन अगर वो कौम की तरगीब कर रहा है तो उसको अहमियत दी जाए। अब वहाँ पे बहुत सी बातें हैं, हर बच्चे ने एक अच्छी सजेशन दी है। खुद से देखें जाके पीटीवी के प्रोग्राम को, आप देखें कि एक बच्ची ने कहा है, और उसने कहा है कि सबसे ज़्यादा तालीम की तवज्जो बच्चियों की तरफ दी जाए, और जो माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलाते तो उनके बच्चों को भी स्कूलों में दाखिला ना दिया जाए। बहुत अच्छी बात, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि सख्ती जो है वो अगर बेहतरी के लिए है तो कोई हर्ज नहीं। उसने ये कहा है कि अगर वो बच्ची को स्कूल में नहीं भेजते तो वो बच्चे को भी दाखिला मत दें उनके। और उम्मीद करती हूँ कि अगर बच्ची को इल्म दी गई, इल्म दिया गया, तो ये बच्चियाँ और ये माएँ इस कौम को शर्मिंदा नहीं करेंगी। इंशाअल्लाह अच्छी तरगीब दे के बच्चों को इस कौम के लिए पेश करेंगी। यानी उसके कहने का मकसद ये था कि अगर बच्चियों को तालीम दोगे तो माशरे में एक अच्छा रुझान, एक अच्छी पढ़ी लिखी माँ जब मिलेगी तो वो मज़ीद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाएगी। ऑटोमेटिकली जो है ना वो सारे काम आपके अच्छाई की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। बहुत से बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम को 100/100 नंबर देता हूँ, और यही प्रोग्राम हर महीने अगर किया जाए, हर सूबे से अलग अलग प्रोग्राम किए जाएं, उनकी सूबाई असम्बलियों में किए जाएं, हमारी कौमी असम्बली में की जाए, और लोकल आवाम को तरगीब दी जाए। यही बच्चे आपके कल एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आज इनकी हौसला अफजाई होगी, ये कल कहेंगे कि हमारी बात सुनी गई, और उनका हौसला बढ़ेगा। यहीं से आपकी लीडरशिप जो है वो पनपती है। उस्ताज़ा को भी मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ, पार्लियामेंट मेंबरान को भी जिन्होंने ये काम अंजाम दिया। तो छोटी सी बच्ची जो तारीफ़ कर रही थी राजा साहब की कि मेरे वालिद, क्योंकि वो निगरान हैं बच्चों के, यतीम बच्चों के, क्योंकि वो उनके वालिद हैं। उस बच्ची ने भी वहाँ इकरार किया कि भाई ये हमारे वालिद हैं। बहुत अच्छी बात है। आज ये बच्चे जो हैं अपने सरबराह को जानते हैं, अपने सरबराह की तारीफ़ करते हैं। तो मैं राजा साहब को भी उनकी तारीफ़ करता हूँ कि वो उनके कारनामे हैं वो भी बड़े अच्छे, और यही इंशाअल्लाह इन्हीं इदारों से बच्चे जो हैं वो उठ के बहुत बड़े नाम पैदा करेंगे, और अच्छे से अच्छे। मैं उन बच्चों को कोई बुरा नहीं समझता जिन्होंने इंग्लिश में स्पीच की है, वो भी और काबिल तारीफ़ हैं। मैं चाहता हूँ
میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی لینگویج کو زیادہ اہمیت دیں. آپ دنیا کی جس بھی ہر بچے کو ایک فارن لینگویج آنی چاہیے. یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی بچوں کو اردو بولنی چاہیے. نہیں، یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو ایک لینگویج آنا بہت ضروری ہے، بلکہ تمام اسکولوں میں یہ چیز لازماً کر دی جائے. جیسے ایک بچی نے کہا تھا کہ تعلیم مفت دی جائے گی، میٹرک تک تعلیم مفت دی جائے گی. اگر مفت تعلیم دی جائے گی تو پھر ماں باپ کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی ہم تعلیم کیسے دلائیں، ہم بھوکے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے حالات نہیں ٹھیک. یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں بار بار بچوں کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ بچوں نے بہت اچھی سپیچ کی ہیں، اور ہم صرف اسی کو ہی اگر سننا شروع کریں، یہ چیزیں ہمارے لیے سبق آموز اور ایک کتابی شکل میں ہمارے پاس ایک لیکچر آ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں اور انہیں اس کام میں آگے لے کے آئیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کیا ہوتا ہے اور بردباری کیا چیز ہوتی ہے. ان بچوں سے ہی اگر وہ درس لے لیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہم اسمبلی ممبران کے منہ سے گندے لفظ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، استغفار اللہ، کہ یہ لوگ عقیدے کے کیسے غلط لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ ہم کن ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے کس کلمے کی وجہ سے ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں تو جو ہم مرضی کہیں. انہیں یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کی اگر یہاں پوچھ نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں ضرور ہے. اور اللہ کے گھر کے علاوہ یہ جو مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہے یہ کیا تاثر لے گی، اور یہ ہمیں دل میں کیا کہیں گے. ایک کچن میں کام کرنے والے آدمی کے لیے بھی ایک لا ہے کہ وہ ہیلتھ کا کورس کرے گا تو تب کچن میں کام کرے گا، تاکہ بیسکلی ہیلتھ کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے نالج میں ہوں. اسی طرح قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے بھی ایک بیسکلی چیزیں جو ہیں وہ اس کے نالج میں ہوں کہ میری بیس کیا کیا ہے، اور مجھے کہاں پہ قدغن ہے اور کہاں پہ میرے لیے آزادی ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا اور ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.